पश्चिम बंगाल में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अत्याचारों को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हंसखाली में संदेश खाली, माटीगाड़ा के कस्बा और कालियागंज तक राज्य भर में एक के बाद एक हो रही घटनाओं के विरोध में अब उत्तर कन्या चलो आंदोलन शुरू हो चुका है। इसी सिलसिले में रानाघाट के चुरंगी मोड़ पर शुक्रवार रात एक अहम बैठक आयोजित हुई, जिसमें रणनीति तय की गई। बैठक में युवा मोर्चा नेताओं ने राज्य सरकार को घेरते हुए कहा कि बंगाल की बेटियां असुरक्षित हैं और सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है। बैठक में रानाघाट नगरपालिका की भी आलोचना की गई है, जहां स्थानीय मुद्दों पर भी युवाओं ने सवाल खड़े किए। युवा मोर्चा नेताओं ने साफ कर दिया है कि अब सड़क से विधानसभा तक संघर्ष होगा। আমরা আজকে রানাঘাট শহরের চৌরঙ্গি মোড়ে উত্তর কন্যা চলো যে বিরোধী দলনেতা যে ডাক দিয়েছে সেটা যুব মোর্চার ডাকে 21 তারিখে আমরা উত্তর কন্যা যাব, তারই একটা প্রস্তুতি সভা রানাঘাট শহরের চৌরঙ্গি মোড়ে আমরা পালন করছি। এবং বলতে চাই যে তৃণমূলের যে দুর্নীতি, ধর্ষণ, খুন, বাড়ি চুরি এবং জাহাজ হিন্দুদের ওপর আক্রমণ, তারই জন্যে আমরা উত্তর কন্যা যুব মোর্চার ডাক দিয়েছে বিরোধী দলনেতা। আমরা সেখানে পায়ে পায়ে উঠিয়ে দিল উত্তর কন্যা 21 তারিখ চলো, এটার জন্য আমরা প্রস্তুতি সভা করছি। এবং রানাঘাটের যে দুর্নীতি চলছে তারই জন্যে আজকে আমরা এই পথসভা করছি। রানাঘাটে যেভাবে আপনারা দেখেছেন বৃষ্টি হচ্ছিল, সেখানে মানুষ অসহায় অবস্থায়, মানুষের বাড়িতে জল ঢুকে গেছে। এই পৌরসভা চেয়ারম্যান এবং পৌরসভা তৃণমূলের পৌরসভা দর্শক, সেখানে আমরা তার জন্যে আরও আমরা এখানে মানুষকে নিয়ে আমরা সেই আজকে এখানে একটা প্রতিবাদ সভা করছি। এই উত্তর কন্যার জন্য যে ডাকে এখানে আমরা সব কথা তুলে ধরছি। আমার নাম শঙ্কর সাহা, রানাঘাট শহর মন্ডল 5-এর সভাপতি।